मुरुजरे बलदेव गले माउसी मा मंदिर बलदेवंक रथ निर्माण पाई नाही टंका 50 वर्ष हेलाणी गड़ुनी रथ सारा भारतर कोण अनुकोण पालित होउछि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हेले एठारे रथ स्वप्न पलटिछि भक्त व्याकुल हेउछंती रथ स्वप्न को नहीं चारिआडे हुरी पड़िछि। बलदेव मुरुजरे माउसी घर जाउछंती ए घटना वर्षे कि 2 वर्षर नुहे दीर्घ 50 वर्षर ऊर्ध्व समय हेलाणी मुरुजरे माउसी घर जाउछंती बलदेव जे सारा ब्रह्मांडर परिचालक जहांको आज्ञा बिना गछ पत्र भी दोहले नाही से बिना जाक जमकरे माउसी घर को जाउछंती कारण जानिले आपण भी चकित होइजिबे। एठारे भक्तों पाई स्वप्न साजिछि रथ भगवान को एक बड़ विचित्र लीला ताहा भक्त भी बुझी पारु नथिबा बेले प्रशासन आखि बुझी देथिबा लोके कहउछंती वर्ष वर्ष धरी रथ गड़ुनी कारण रथ निर्माण पाई अर्थ साजिछि बाधक अन्याय पाई आम निर्वाचन मंडलीर बहुत भक्त मानकर मन इच्छुक अच्छी जे एते बड़ ठाकुर ये एरिया रे अछंती सेथिपाई रथटी हेले भक्त मानकर उत्साहित बढ़िबो एवं निर्वाचन मंडलीर आगो गति करिबो एवं केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे 1 नंबर 2 रे रथ रहिबो बोली हमर आशा अछि एवं दया हेले सरकार को दया हेले जदि अवदान रहे ताहले ये रथटी गढ़िबो एवं राजनगर निवासी माने उपकृत हेबे अवदान रहू नाही मझिरे बहुत बार आसी मीडिया भाई माने आम पाखु कथा नहीं मीडिया भाई माने आम पचारि एवं प्रतिश्रुति देइछंती जे आगु को करिमु एमिति करिमु ए आसुंतु से सरकार आसु ये सरकार आसु ये तो बलदेव जी रथ गढ़िबो बोली हमर आशा एपर्यंत भी रही हेले आशा पूरण हो पारू ना कम्युनिकेशन प्रथम आम शुणा पड़े छोट बेलू जे कम्युनिकेशन सुविधा था बर्तमान कम्युनिकेशन बड़ सुविधा होती रथ न होबार कारण आम भी कही पारू ना आम जे आसी अवदान आमर किसी ना आखपाख अवदान देले किंतु एपटू देखिले ना से बीजेपी सरकार अवदान जदि हो पारे ताले रथटी गढ़ी पारे आमर एमपी अच्छा मंत्री मैंने अच्छा कि प्रधानमंत्री अच्छा जदि दया थाए ये मंदिर पर अवदान थाए ताले आम प्रभु रथ गढ़ ये केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एवं राजनगर निर्वाचन मंडल उपकृत हेबे। राजनगर ब्लॉक ईश्वरपुर पंचायत रिघागड़ गाँवर आराध्य श्री बलदेव जीव रथ नहीं कि माउसी मा मंदिर मध्य नहीं आज को 300 वर्षरू ऊर्ध्व कनिका राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव एही मंदिर निर्माण करथिले सेतेबेले राज परिवार मध्य एही रिघागड़ ठारे रहुथिले मंदिरर समस्त दायित्व राज परिवार राजवंशज मानक उपरे न्यस्त थिला रथ यात्रा रे विशाल रथ निर्माण करा जाई सेथिरे प्रभु बलदेव जीव विजय करी माउसी मा मंदिर जाउथिले किंतु से समय रास्ता घाटर एते उन्नति नथिबारु माटी और कादुओ रास्तारे एते बड़ रथ जिबा कष्ट हेउतिला केबे केबे रथ भांगी मध्य जाइछि परे एहाकु आखि आगरे रखी राजवंश माने रथयात्रा बंद करी रथ बदल रे मुरुज अंकन रथ व्यवस्था करिथिले सेबेठारु एही मंदिर रे रथ परिवर्ते मुरुजरे अंकन होइतिबा रथरे प्रभु बलदेव जीव विजय करी माउसी मा मंदिर जाउछंती किंतु वर्तमान से समस्या नथिबा बेले रास्ता घाट आउ माटी कादुओ भी नाही। ये राजा भंजवंश राजा 500 वर्ष तलरे ठेसी राजत्व करथिले रिघागड़ रे से नियाती बलभद्र भंजन समय बलदेव जीव मंदिर निर्माण होता प्राय 300 वर्ष हम सेबेठारू कौन कहीं रथ गड़ू ना आम कहीपर कि रथ होता तार अख काठ चक पोखर तुटे पड़ी आम जानी रथ होता रथ गड़ूने से केबे गड़ूने कहीं कहीपर पुरातन जुग आधुनिक जुग आसलानी पूरा सब रास्ता घाट निर्माण हो गलानी सब सुविधा सुजोग बढ़लानी तो रथ कहीं गड़ूनी पुणी एबे समस्या कौन रही एबे समस्या के सृष्टि कले हम ना तार पैसा खर्च हम राजा को पचारू राजा कहले जे तुम जदि पारुछ कर हम जाइलु राजा पाखु तेणुक जोगाजोग हेले रास्ता हम घर हम गुंडीचा मंदिर ना घर हम घर हेले रथ पाई पैसा दरकार धर 2-4टा पंचायत पैसा आदाय कर किसी लगिले आरंभ हम सरकार अवगत ना आम कही एमएलए को कहूँ एमएलए कहते करदे ध्रुव साहू राजनगर एमएलए हाँ आम एवं कही से कहले देखिया इलेक्शन जाऊ देखिया करवा
ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ପଳେଇଗଲା ବିଗତ 25 ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କଣ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ ଆମେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ କହିକି ଆମ ଏମଏଲଏ କହିବା ଆମ ଏମଏଲଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଆମେ ସେୟାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଆଉ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର ନା ଓଡ଼ିଶାର ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମନା କରୁଛି କି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କି ଆମ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ବୋଲିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରଥ ଗଢ଼ନ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ରଥ ଗଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ଯାହା ତିନି ଠାକୁର ଯେଉଁ ଓଳି ସେଠି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ଠାକୁର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ରଥ ଗଢ଼ନ୍ତା ପୁରୀକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତେ ରଥ ଗଢ଼ନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି କାରଣ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟ ରଥ କରିବାକୁ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ଗଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେହି ଅର୍ଥ ରାଜବଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଗଢ଼ି ପାରୁନି ଏମିତିକି ବଳଦେବଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ରୂପାନ୍ତରଣ କଲେ ହେଲେ ଏଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ରଥ ନାହିଁ କି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନରେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ତାପରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସଫଳତା ନାହିଁ ହଁ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆସିବା ଦିନରୁ ଏଠି ମୁରୁଜ ରଥ ଚାଲିଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ହେଉଥିଲା ବହୁ ପୁରାତନ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ଯେମିତି ରଥ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ସେମିତି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ନା ମନ୍ଦିରର ଖାଲି ରଥ ନୁହେଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏପଟେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ରଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆସିବ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ ଏବେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ରାଜା ହଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ସବୁ ତ ଜମି ବାଡ଼ି ଉପରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି ନା ଚାଷ ଉପରେ ଯାହା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହବ ଅଲଗା ସରକାର ଥିଲା ବା ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ନୂଆ କରି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି 25 ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି କ'ଣ ନୂଆ ସରକାର ସମିତି ଦେବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ ଦେବେ କହିବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ବିଜେପି ସରକାର ଏଥର ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ରାଜନଗରରୁ ଲିଲି ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।